Yan guys, magluto ko guys ng gulay guys. Ampalaya guys. Aluan ko ng itlog. Igigisa ko lang guys. Ayan, sangkap ko guys. Kamatis lang, saka sibuyas, saka bawang. Ayan guys, lagi ko yung sangkap guys. Sibuyas. Bawang. Ayan guys, luto na guys yung sangkap guys. Lagi ko yung kamatis. Guys, ilagay ko rin guys gulay. Natin yung asin. Tapos konting Ajinomoto guys. Sa ating guys, tubig konti. Tapos takpan muna natin. Tingnan natin guys, guys, kulo na siya guys. Lagyan ko rin guys konting tuyo na bilis. Dagdagan ko ng konting tuyo na bilis guys. Ayan, tama na yun. At ilagay ko na guys yung guys, itlog na pang sahog ko talaga guys. Ayan guys, ampalaya na may itlog at kunting dilis na tuyo. Ayan guys, takpan natin sa gilid guys. Ayan guys, tingnan natin guys. Luto na. Ayan guys, luto na guys. Tikman na natin. Pahit, masarap. Pahit talagang hinahabol sa ampalaya para masustansya mga idol, di ba? Ayun na guys. Pwede na guys. Sarap na. Ayan. Ginisang ampalaya na may tuyong dilis at itlog mga idol. Okay, salamat guys sa panonood nyo ng mga imbento na luto nito ulit.